Dami dito guys, tignan nyo. Nandiyan pala si Kiyon. Yung pisok namin kasama guys. Yun. Oh, baby, pupunta kami sa Alphamart dyan guys. Pupunta kami sa Alphamart. So, pogi lang oh. Hindi naman pogi, hahaha. Oh, si Jeremy no, Malapit na kami sa pogi lang. Tignan nyo yung bibilin namin guys. Dami may pupunta sa Alphamart. Tignan nyo yung bibilin namin. Nandyan na kami guys. Papasok na si Pisok dyan oh. Sayo pa oh. Yan, papunta na kami guys. Bibili na kami ng... Tignan nyo yung bibili namin guys. Matatawa kayo talaga. Yan ang pogi-pogi pa sila oh. Yan oh, kukuha na akong sesto. Bonus lang, isa lang bibili namin. Ang dami may pumunta. Yun lang guys, bye bye.